सुनते हो देखो, ये क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा, तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में? आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद 0 मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सब पता है, मैं कितने भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। फ्लो ऑफ टाइम की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशंस भरे हुए हैं जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना। ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है, मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता, मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। तुम फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी 2 लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? हाँ, अरे मैं लाल हो गया। इसका मतलब है ये? इसका मतलब ये झूठ कह रहा है। झूठ नहीं है, ये सब सच है। अचानक अब नोबिता चमकने लगा। तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार है। मैं इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ। जियान, क्या हुआ सुनियो? मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो। अरे वाह जियान। तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? ये लो। क्या कर रहे हो? बॉल सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। जियान, तुम वाकई किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, मस्का लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ, वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, खिलाड़ी। सुनियो उसे क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना। यो, मेरा दोस्त अब आगे जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो।
मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बहुत मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। शिजुका! देखी सुकी, लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखी सोगी, तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। पानी। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। हाँ? डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका देगीसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! इसका मतलब क्या है डोरेमोन? इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना। अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागू होता है ना। बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। पता नहीं, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। हमारा शरीर भारी नहीं होता, हमारा मन भारी हो जाता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं मन का भारी होना। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच रहे हो नोबिता। थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं सोच पा रहा, पूरी दुनिया अंधेरे में है। नोबिता चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता। कोई भी मुझे नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ। मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो नोबिता। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता नोबिता। अरे तुम लोग यहाँ सुबह के वक्त इतने अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हो? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, इसलिए आप मुझे डांटने आए हैं ना? क्यों डांटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियाँ नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। ओह अच्छा। इसे कहते हैं खुशी में चलना। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्लम का फूल है। ये तो वो तो दिख रहा है। और यहाँ भी है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है। शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके Được đâu. Con nói thật. Linh chỉ là nhân chứng sống và cũng là đồng phạm của con. Từ lúc đó cho tới bây giờ, con bị mất ngủ triền miên.
Con bị ảo giác và liên tục nhìn thấy ông Thanh về tìm con mỗi đêm. Con sợ lắm. Con trằn trọc cả đêm không thể ngủ nổi. Con đã sống trong sợ hãi cả tháng qua. Thế mà khi con ở cùng với Hoàng Trang, con lại ngủ được, ngủ ngon và không bị ảo giác. Nhưng khi con ở một mình, con lại bị mất ngủ và ảo giác liên tiếp. Lạ thật. Trang cứ như lá bùa trấn yểm những nỗi sợ hãi của con đấy mẹ. Bà Xuân Mai sốc ngồi phệt xuống ghế, miệng không ngừng lắp bắp. Trời đất ơi, sao lại thế này cơ chứ? Cũng may là cảnh sát đã giải quyết ổn thỏa. Nếu không bây giờ thì con đang ngồi trong nhà giam đấy mẹ. Bà Mai lo lắng hỏi. Thế bây giờ phải làm sao hả con? Mẹ chỉ có một mình con thôi. Con mà có mệnh hệ gì, mẹ làm sao mà sống nổi? Chuyện đó thì giải quyết xong rồi. Chỉ cần chúng ta không nói ra thì sẽ không ai biết. Nhưng mà vấn đề bây giờ là con bị ảo giác. Đêm nào con cũng nhìn thấy ông Thanh ở ngoài cửa sổ. Ông ấy cứ đứng nhìn con mẹ à. Chỉ khi Hoàng Trang tới đây con mới không bị ảo giác nữa. Nếu cứ bị ảo giác như vậy thì con sẽ gặp nguy hiểm rồi bỏ mạng đấy mẹ. Bà Xuân Mai cuống lên. Thế bây giờ phải làm sao hả con? Chỉ còn cách đưa Hoàng Trang về đây sinh sống. Chỉ cần cô ấy ở đây, con sẽ bình thường trở lại. Mẹ ơi, có khi nào ông Thanh đang trừng phạt con vì con hại chết ông ấy, vì con phản bội con gái ông ấy, nên bây giờ ông ấy đang trừng phạt con phải không mẹ? Hay là ông ấy đang bắt con phải nuôi con gái ông ấy cả đời, nên ông ấy mới như vậy? Anh ta gật gù nói. Cũng có thể như vậy đấy mẹ. Bây giờ con phải quay lại với Hoàng Trang. Chỉ có như vậy con mới sống nổi. Nhưng còn cái Linh thì sao? Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới ngày cưới rồi. Thế mẹ muốn con sống hay muốn con chết sớm hả mẹ? Tất nhiên là mẹ muốn con sống chứ. Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao mà sống nổi. Vậy thì mẹ nghĩ cách hủy hôn với Ngọc Linh đi. Bà Xuân Mai là người mê tín. Bà lại hay đi xem thầy, nên bà tin những lời Việt Anh nói. Bà tin ông Thanh đang quanh quẩn bên cạnh Việt Anh là thật. Bà liền nói. Để mai mẹ nhờ thầy tới lễ cho con trước đã. Biết đâu thầy cao tay sẽ trừ được tà ma. Như vậy thì con không phải hủy hôn với Ngọc Linh nữa. Vâng, mẹ nhờ thầy làm luôn cho con đi. Con không thể chờ được lâu đâu. Cứ bị ảo giác thế này con không nổi đâu. Ngày hôm sau, bà Xuân Mai thuê bà thầy về nhà làm lễ. Bà thầy làm đủ trò. Lễ từ sáng tới tối, hương khói nghi ngút, đốt vàng mã cháy rực cả ngày, tốn một đống tiền. Thế nhưng tối hôm đó Việt Anh vẫn bị ảo giác. Anh ta còn nhìn thấy ông Thanh đứng ở trong phòng nhìn anh ta. Anh ta hoảng hốt hét ầm nhà lên, khiến bà Mai cũng phải hoảng sợ, chạy lên xem con trai của mình thế nào. Bởi vì không thể chịu đựng nổi nữa, anh ta quyết định hủy hôn với Ngọc Linh. Sau đó anh tìm cách đón Hoàng Trang về. Thế nhưng Linh không chấp nhận hủy hôn. Cô ta tới nhà tìm Việt Anh, nhưng Việt Anh không có nhà. Linh hỏi bà Xuân Mai. Anh ấy đâu rồi hả mẹ? Rốt cuộc là anh ta trốn ở đâu rồi hả mẹ? Bà Xuân Mai vì muốn cứu con trai nên bà nói. Thôi con ạ, hai đứa không hợp nhau, lại quyết định tiến tới hôn nhân quá vội vàng. Nay thằng Việt Anh nó suy nghĩ lại rồi. Nó thấy hai đứa có nhiều thứ không đồng quan điểm, nên nó mới hủy hôn như vậy. Con còn quá trẻ, hãy bắt đầu lại cuộc đời đi con. Mẹ sẽ coi con là con gái nuôi của mẹ, có được không con? Ngọc Linh nhếch miệng cười. Mẹ văn vở để bao che cho sự khốn nạn của con trai mẹ ư? Đúng là con và con trai của mẹ mới quen, nhưng con trai mẹ đã ngủ với con bao nhiêu lần rồi. Con cũng vì con trai của mẹ mà làm bao nhiêu việc giúp con trai của mẹ đấy. Thế mà mẹ nói nghe đơn giản quá vậy mẹ. Nhưng bây giờ thằng Việt Anh nó thấy không ổn. Con mà cứ cố chấp lấy nó, sau này không hạnh phúc, sẽ lại khổ cả hai. Con nghe lời mẹ, hãy dừng lại, bắt đầu cuộc sống mới đi. Hãy tìm một người phù hợp với con. Sao có nhất định phải là thằng Việt Anh chứ? Ngọc Linh tức giận nói. Con đã hạ mình sang tận đây để nói chuyện tử tế với mẹ, thế mà mẹ lại không tôn trọng con như vậy. Mẹ và con trai của mẹ đều khốn nạn như nhau. Bà Xuân Mai cũng bộc lộ bản chất khốn nạn. Mẹ con tôi khốn nạn như nhau vậy đấy, cô vẫn còn muốn bám lấy một đứa khốn nạn nữa sao? Ngọc Linh tức giận nói. Rồi mẹ sẽ phải hối hận vì những gì mà nói ngày hôm nay. Mẹ cứ chờ đi. Nói xong Ngọc Linh tức giận đi về. Chỉ còn 8 ngày nữa thôi là tới đám cưới của cô và Việt Anh. Thế mà gia đình nhà trai lại hủy hôn chỉ vì một lý do cảm thấy không hợp. Điều này khiến cho nhà gái một phen ê chề nhục nhã. Ngọc Linh tức giận vô cùng. Cô chắc chắn sẽ không để yên cho Việt Anh. Mối nhục này
cô không trả cho Việt Anh thì cô không phải là con người. Ngọc Linh lái xe về nhà. Cô nhận được tin của người bạn thân. Đã có kết quả. Người bạn nhờ tôi điều tra rồi. Đúng như bạn nghi ngờ, anh ta đã có vợ. Và vợ của Việt Anh mới chuyển về nhà ở được 1 tháng nay. Thậm chí họ còn chưa tới hẹn ra tòa giải quyết thủ tục ly hôn nữa đấy. Như vậy là bạn bị lừa rồi. Ngọc Linh tức giận nắm chặt tay lại. Cô nghiến chặt răng. Mẹ kiếp, vậy là những linh cảm của mình gần đây là đúng. Việt Anh lừa dối mình. Bây giờ anh ta còn hủy hôn với mình để quay lại với vợ cũ. Thằng chó đẻ. Sau đó Ngọc Linh gọi cho bạn và nói: hãy giúp tôi điều tra thông tin về vợ của Việt Anh nhanh nhé. Được, tôi cho tôi gửi kết quả cho bạn. Cảm ơn. Tối ngày hôm đó, Hoàng Trang trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả ở công ty. Về tới nhà, Ngọc Linh đã đợi sẵn cô ở cổng. Hoàng Trang vốn không hề biết mặt Ngọc Linh nên cô ngạc nhiên hỏi: em tới tìm chị à? Có việc gì vậy em? Tao là Ngọc Linh đây. À, Ngọc Linh, vào sắp cưới của Việt Anh đây mà. Thế này cô tới tìm tôi có việc gì? Không lẽ cô tới mời tôi dự tiệc cưới của hai người sao? Ngọc Linh nhếch miệng cười đều. Mày nói đều tao đấy à? Mày phá hỏng đám cưới của tao rồi. Bây giờ mày còn nói cái giọng mỉa mai đó ư? Hoàng Trang ngạc nhiên. Cô không hiểu Ngọc Linh đang nói gì nữa. Cô nói như vậy là sao? Vì mày mà Việt Anh hủy hôn với tao rồi đấy. Thế nên tao mới tới đây tìm mày. Tao nói thẳng cho mày biết là tao đang chuẩn bị cho mày nếm trải mùi vị đau đớn tuyệt vọng. Này tao tới nói cho mày biết để mày chuẩn bị tinh thần. Ra đường nhớ cẩn thận. Cả có ngày mất mạng nha con. Nói xong Ngọc Linh quay mặt rời đi. Hoàng Trang vội nói theo: Việt Anh hủy hôn với cô thì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi không liên quan tới anh ta lâu rồi mà. Sao cô lại đổ tội lên đầu của tôi là sao? Thế nhưng Ngọc Linh chỉ nhếch miệng cười. Rồi cô lên xe ô tô và đi mất. Hoàng Trang cảm thấy không ổn. Cô ở lại một mình. Nhớ có chuyện gì làm sao mà cô chống đỡ nổi. Lúc này cô mới bỏ chặn số của Việt Anh. Cô gọi cho Việt Anh để hỏi rõ tình hình. Thì Việt Anh nói đã hủy hôn với Ngọc Linh. Và lý do anh ta hủy hôn là anh ta muốn quay lại với cô. Hoàng Trang sốc tới mức choáng váng ngã quỵ. Cô cảm thấy mình là người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian này. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi. Mà sao khó quá vậy? Ngày đêm hôm đó Ngọc Linh bắt đầu ra tay. Hoàng Trang đang nằm ngủ thì cô ngửi thấy mùi lạ. Cô mới dậy bật điện lên. Cô hoảng sợ khi thấy trước cửa nhà cô toàn là dầu nhớt, mắm tôm, sơn đỏ. Ai đó đã ném những thứ đó vào cửa nhà cô. Cửa, tường nhà, sân cổng dính bê bết những thứ dơ bẩn. Mùi bốc lên khiến Trang muốn ngạt thở. Cô không có camera nên không biết ai làm chuyện đó.